Tak dámy a páni, no nazdarec a vítajte pri ďalšej časti do nášho Final Fantasy 16. Pre mňa minimálne jedna z najlepších hier posledných rokov, keď nie najlepšia hra posledných rokov, proste parádička, toto je hra, ktorú by si mal každý zahrať, každý kúpiť, keď vyjde na PC a bude v dobrom technickom stave, kupujte, pretože táto hra je úplne úžasná. Tak či tak, my ideme teda robiť nejaké veci tuto na púšti, máme istých 400 jalmov pred nás a ešte predtým, než pôjdeme, dámy a páni, tak sa pozrieme na abilitky. Nechcel som povedať, ešte predtým, než pôjdeme. Dámy a páni, kanál má momentálne troška problémy, sme v malinkých prúseroch. Jestli by ste chceli vedieť, o čom tie problémy sú a akým spôsobom môžete pomôcť kanálu, tak čeknite do popisku videa, dole pod videom, je to tam všetko rozpísané a je tam tiež link na to, jak môžete pomôcť. A teraz sa poďme venovať tomuto, čo som chcel. To znamená abilitky. No ja som sa na to tak nejak pozeral. A rozmýšľal som, že Ramu ho dám asi preč zatiaľ. Remove icon. A dáme sem Titána. Ja som na to medzi epizódami rozmýšľal a rozmýšľal som, čo keby som u Titána vylepšil toto. Čo by malo byť toto, táto abilitka, je, že môžeme zablokovať nepriateľský útok. A keď ho nezablokujeme, tak dáme proste normálne rany, ale keď ho zablokujeme, tak dáme ešte silnejšie rany. Ono je to podobné, jak práve tento Rook Gambit, ten Garudín counter, kedy dodžnete a jestli dodžnete, tak dáte strašnú jebičku, že jo. No a ja som rozmýšľal, že by som toto vytunil na úplne full, to znamená upgradey, ale hlavne mastery, dostane na 903 bodov. No a čo by som teraz spravil, dámy a páni, je, že jak mám Garudu, tak dáme preč tie drápy, dáme preč ten gauč. OK. A dáme tam abilitku Raging Fists. A teraz vlastne na Garude ja budem mať Garudu ako counter icona. To znamená, že mám tu vlastne Rook Gambit a mám tu Raging Fists. A obidve sú abilitky, ktoré keď použijem správne pri dodži alebo pri bloku, tak by mali dať ešte väčší damage a sú to abilitky, ktoré majú rýchly cooldown a to znamená, že ich budem môcť aktívne používať pri súboji aj mimo toho, že nepriateľ bude stagenutý alebo nie. No a samotnému Titánovi máme teda abilitky nové. Jedna je Wind Up, ktorý sa takto naberá a potom dáte mrdu poriadnu. A druhá je Upheaval, ktorý sa tiež naberá. Ono celkovo tie abilitky Titánové sú o tom naberaní a obidve, ja vlastne väčších reálne chcem upgradenúť. Akože reálne asi chcem upgradenúť jednu z nich. Ale otázka je, ktorá bude lepšia. Upheaval je AOEčko, ktoré dá pomerne veľké poškodenie. Toto dáva väčšie poškodenie, ale menší stager. Toto dáva, jelikož Titána chcem používať hlavne na čo najgigantickejší damage, tak si dáme toto tu. Wind Up. Čo ten Wind Up spravil je, že Extend Precision Window, čože to je? Počkať, Precision, to znamená, ja už to si chápem. Ja keď to pustím v určitej chvíli, tak to dá o mnoho väčšiu bombu. Jak sa to nabíja, tak tam je určité okno, ktoré keď vlastne vtedy to pustíte, tak to dá o mnoho väčšiu jebičku. Our destination lies over that dune, beyond the ruins. Mark 'em well, Clive. It's all too easy to lose one's bearings in the sands. Počkaj, jak to teda to window je tam? Jo, to červené! Wow! V tom červenom, keď to trafím, tak to dá strašnú mordu. OK. Tak sa poďme pozrieť na týchto Helldriverov. Krása, jeden dole. Toho dáme dole. Dáme si tam Titána. Wow, ježišmaria, keď trafíte to okno, tak to dáva strašné poškodenie. Mamma mia. No to je brutálne. No počkaj, tak ja si to vyskúšam na túto škorpíkov jednom. Wow, a to som aj nebol pri ňom, ale aj tak som mu dal proste peknú jebu. Ale keď budem pri ňom, tak to podľa mňa dá strašné mordy. OK, Titán začína byť môj hodne obľúbený. I'm not surprised you don't remember. It was just before Joshua was born. You were so eager to be there when your brother arrived that you whipped your chocobo too hard on the journey home and fell from the saddle.
I shall never forget how Elwyn fussed over you as you sat in the sand, falling like a babe. Tu rozprávajú Strejčko a Clive svoje ako skúsenosti z detstva. Clive, keď vyzeral tak, že jeho brácha ako Joshua sa mal narodiť, tak Clive tak rýchlo zdrhal domov, taký šťastný, že sa skoro zjebal, alebo ne, že sa skoro, ale zjebal sa zo svojho čokoba. Zjebkal sa zo svojho čokobánu a docela potom bulil na zemi. Tak, čo máme tu? Toto by mala byť nejaká osada. Poďme sa na ňu pozrieť, čo to tu máme. Vyzerá tak, že tu naokolo majú všelijakých šakalov a tak ja chcem ale jednu vec, hej. Chcem vyskúšať toho titána. Tú jebičku, tú hlavnú. Wow! Zase som ho netrafil so všetkými ranami. A aj tak to ubralo strašnú mordu. To je strašné, ten titán bude hodne dobrý, myslím si. Ohohoho! Koho to tam máme ešte druhého na zemi? Strejčko, dobre si ho dal, dobre si ho dal. Ne, ale budeme potrebovať tých modrých bodov o mnoho viacej, aby som si tých ikonov dal správne, aby som si ich nasádzal fakt dobre, jo. No počkaj, tak kde to sme? Jo, toto je nejaký ten ako checkpoint, jo, toto je nejaký ten oddych pre miestne karavány. Ja rozmýšľam, čo ešte v tejto púšti by teoreticky mohlo byť. Myslíte si, že je tu niekde ten hunt? Ja vôbec netuším, že v ktorej časti púšte to je. Asi budeme pokračovať ďalej, aby sme si toho odomkli čo najviacej. Ono by to malo byť ako v takýchto všelijakých zákutiach, že jo? Ale viete čo, pôjdeme ďalej. Pôjdeme ďalej, potom pocestujem späť do hideoutu. A zistíme, že kde to presne je. Hlavne, aby sme si to odomkli. Jaké tuto hore to moc nemám odomknuté, tam by som sa mal ísť pozrieť. Ó, počkaj, ale tu mám nejaké mestečko. The good old Dallamil Inn. Do you know, this heat has given me quite a thirst. Quick drink before we press on? Á, na pivečku sa stavíme, jo. Som si nie ale istý úplne, ak je tuto Clive odolný proti alkoholu. Clive si dá len kofolu. Čo je za problém, Dorgal? Look there. Čierni čokobovia. No doubt about it. And such a long ride from Stone here. Our Luda friends must be soothing their saddle sores in the inn. Á, takže takíto čokobovia sú len vo Voloude. V tom kráľovstve. Presne tí vojaci, ktorí odniesli Titána. Run along and play now, Torgal. Dogs aren't allowed inside. Jo, Torgal, chod si uloviť nejakú, ja neviem, nejakého škorpióna alebo niečo. Ajaj, taký sneaky štýl, jo. Tak to tam presteltíme dovnútra. To sú oni za nami. Vojaci, ktorých hľadáme. Sorry about my pal. He only talks when his mouth's full. What do you recommend? Well, if you're after something light, we do a fine chocobo soup with lentils and honey. Čokobia polievka. Ale no tak, to znie dobre. Hey, girl! Coming! Your pal? Would you rather be my squire? Chudák Strejčko. To vyzerá docela dobre, čo je na tom tanieriku. Dal by som si hneď.
Toto je hrozne divné, prečo sledujeme túto servírku? Počkať, nie je to Joshua, to je Joshua. Nehovorte, že sme v rovnakom hostinci, čo Joshua. No ja sa z toho poserem, to si robíš kozy. My sme doslova... Wow. Your Grace, it is plain you are not yet well enough to travel. If you would only let me take you to someone who can better attend to your ills. No, we must press on. Prince Theon has returned to his camp and will soon depart for the front. I must speak with him at all costs. Miss this chance and I may never get another. You do understand that? No stále hľadá Diona, toho princa korunného. You must at least agree to take your medicine. Toto je jeho posledná šanca. Toto je, hej, kámo, jestli sa nestretnú, ja budem normálne triggered. Doslova sú v jednom hostinci. A nevedia o sebe. Motherfucker. Come on. Toto je normálne nasierajúca situácia. Toto je tak triggerujúca situácia, ty vole. Tá hra ma sere normálne. Oh boy. Keep watch, they tell us. But all I see is sand. I hear they got our guest back to the Fang without any trouble. We'll be leaving soon enough. Why the Lord Commander dragged us all this way just to save that blockhead skin, we'll never know. Dominant or not, he's a bloody idiot. Sami nevedia, prečo ho došli zachrániť. Kubku. Well, let's get this down us. We've a long way to go. Hey, you. A do prdele. On počul, že Ty vole, Strejčko, ty si to pekne posral, on ťa počul, hej. Vieš, že my počujeme ich, ale aj oni počujú mňa. Sorry. Sorry. Presne preto to tu čakajú, presne preto to tu hliadkujú, že jo. Keby ich niekto prenasledoval. A Strejčko to tu pekne posral. Can you walk, Your Grace? What's wrong? I fear trouble may be brewing downstairs. Jaj. Dole bude veľké špatné. You two are travelers, are you not? Me and my companions are strangers here. Perhaps you'd be good enough to accompany us a while. Help us find our way. Sorry, lads, but we've got business in camera that can't wait. Ah, I'm sure you could spare us an hour or two. Friend. Boys, toto vážne chcete. Jak to sa ma tlačí ešte na poslednú chvíľu. Pretože vieš, že proste odtiaľ to... Tak to je dokonalé. Počkaj, on sa zdekuje a nechá tu Clive'a samotného. Jak je zajebaný. Tak to bolo dokonalé toto. Stay back, uncle. Gladly. Uncle ide do seba tlačiť, hej. Minta. Tak to je píčus. Tak toto bolo dokonalé. It's the outlaw. Take him. Try it. Titan. Bravo, my boy. Just like that. Garuda! Ja som si až teraz všimol, že on si premení tú jednu nohu na Garudi nohu.
Pri tomto spomalení. Well, myslím si, že tuto nás nebudú mať radi, odtiaľto nás vyhodia. Preto sa Strejčko tak načgával, hej. Pretože nás instantne odtiaľto pošli do prdele, zničili sme im celý bar. For your trouble. Za tvoje problémy. To je hovado. Miss. That soup could do with a touch more salt. Prej tej polievke by sa šiklo trocha soli. Strašný kundík si dej. Počkaj, vie ona, že sme to my? Pozná nás? Že ja mám taký pocit, že možno nie. Now's our chance. Grace? I'm fine. Ultima reaguje na nás. Ultima reaguje na to, že som tu. Kamaráde, nikto nevieme, že je tu jeden a druhý, ale Ultima to vie, to je hlavné. Toto ma normálne triggeruje, ty vole, že boli tak blízko pri sebe. Hrozne nasierajúca situácia. Dobre, tak aspoň sme nezničili úplne všetky stoly. Len 4 asi, alebo 5. A Fénix v nás reaguje na Joshu. Teraz až zareagoval. Do prdele. On neznáša mrkvu, že jo? On neznáša zeleninu vo svojom jedle. On tu bol. A Clive to vie, že tu bol. Ty vole! Toto tak... To tak naserie toto tu. Jak všetci čumia, že... čo sa tam stalo vo vnútri? Jako ten titán je skvelý, problém je, že je tam možnosť, že mi ho prerušia, že jo? Problém je, že je tam šanca, že ten útok toho titána mi prerušia, keď ma zasiahnu v kástení. Takže to treba fakt dobre vypočítať, ale to je v pohode, pretože ja mám toho titána hlavne na stagera. A vtedy mám čas, kde si... We didn't know where to find Kupka before, we do now. The royalists said it themselves. Their guest is in the Fang. We should press on before any more of their friends turn up. Myslím si, že Clivea teraz skorej zaujíma, kde je jeho bráda, nie Kupka, ale dobre. Tak, čo tu máme? Púštna brána do Southern Velcroy Valley a ja mám ísť sem ďalej, jo. Rovno cez mesto. A vyzerá to tak, že ani príliš nezastavujeme. Ale ne, čo to tu máme, hej? Ďalších 4 blbečkov, ktorých budem musieť vypráskať, jo. They've closed the road. And it's the only way from here to the Fang. It would seem Lord Kupka is not accepting visitors at present. We have to get through that gate. Not by force, I trust. We've attracted quite enough unwanted attention already. By guile, then. Perhaps the Desert Hare can offer us her aid. Rosina Dalamil, woman of mystery. But how will we find her? We know naught of her but her name. And that she was working with Sid. Sid's other collaborators have all been people of means. The wealthiest and most successful members of their communities. I'll wager this Rosina Dalamil is the same. Rosina Dalamil by mala byť nejaká bohatá a vplyvná osoba. We need only inquire as to who is in charge of the town. And that's exactly what I mean to do. Takže sa stačí možno opýtať, kto do prdele velí tomuto mestu tu.
Takže počkaj, kto mi tu môže niečo poradiť? Tu máme niekoho. Traveling merchant. Jasné. My good man, we represent one of the oldest and greatest trading houses of Port Isolde. We're seeking to expand our business in the region and would very much like to make the acquaintance of Dalamil's leading entrepreneurs. If only we knew where to find them. Well, we're best known for our baths, our markets and our smithies. I suppose you could do worse than start your search at one of those. Thank you. You've been most helpful. Takže kúpele majú dobré. You wouldn't happen to know a lady by the name of Rosina Dalamil, would you? No. I can't say I do. Well, thank you all the same. Takže nič mu nehovorí to meno. Keby tu bola nejako ako hlavná v tomto mieste, tak to meno by mu určite niečo povedalo, si myslím reálne. Všetko OK? This river runs all the way to the southern seas. They used to load the crystal onto barges and sail it to the villages downstream. Before the canyons were lost to beasts and bandits. When I was a girl, I would wave to the boatmen as they set off on their long journey. To je krásna voda. Throw me sweetmeats in return. Such happy times. Normálne mám chuť si tam instantne zapláť v tej vode. Babča nám tu povedala svoj troška životný príbežík o tom, jak mávala kedysi ľuďom, ktorí tu preplavovali. I won't keep you long. I'm looking for someone. A woman by the name of Rosina Dalamil. Do you know her? Never heard of her. Is that all? One more question. If I wanted to find the richest trader in town, where would you recommend that I look? Oh, that's easy. The Briar's Kiss. Won't find a finer smithy this side of the strait. Takže to budú kováči. Bude to nejaký kováč. He's got all the right ideas. The Briar's Kiss, you say? Thank you. OK, dobre. Takže jeden povedal, že možno kováč. Sprig is the person we're looking for. You said Sid's contact was likely to be an influential sort. Influence comes with age and experience. Believe you me. OK, takže tu by mal byť nejaký kováč, jo, ale kde do prdele? Som správne? Jo, som. No tak tu to nikoho reálne nevidím, takže jediné, čo ma napadá, je, že vnútri, v týchto marketoch. Jo, tu. What the hell? Počkaj, kde by to tu mohlo teoreticky byť? Where are the bearers who heated it? It wasn't heated by rade. Počkaj, keď sa pozriem. Tuto máme nejakú obchodníčku, ktorej sa môžeme reálne pozrieť, keď už nič iné. Platinový meč. OK, Bread of Lightning, to ma ale nezaujíma. Desert Rose, púštna ruža. No reálne tuto nemám nič čo kúpiť. Tak haló, ale. Speak with the villagers. Jo tu, tento borec na tom mole, už ho vidím. Can I help you? Yes. Zase Strejčko ide na vec. Rosina Dalamil. A long-standing pillar of your community, I believe, from old trading stock. Then you should ask Ferda. Ferda. He's been here for years. Knows the place and its people like the back of his hand. And he's in with all the old merchant families. Try the baths. That's where you'll usually find him. Tento nás poslal do kúpelov za nejakým týpkom, ktorý by mal vedieť snáď všetko okolo tomto ohľadne tohto mesta. Perhaps. Let's go and find out exactly what this Ferda knows. Jo, Ferda je ako starešina, ktorý sa tu docela vyzná. Excuse me. Are you Ferda? I am. Can I help you, travelers? I hope so. You've lived here for some time, is that correct? Do you know Rosina Dalamil? We believe she may be a trader of some renown. And what business do you have with the desert hare? She was a close friend of mine.
I was hoping she might be able to help me. Very well. Go to the bordello. I'll arrange an introduction. Bordello? Čo je bordello? I think we can trust him. Only as far as I think he trusts us. Ha. Neveríme jeden druhému, ale uvidíme, jak to dopadne. So you're the ones who've been sniffing around. To budem ja, no. Don't play the fool. Stick your nose in Oh our môj business, bože. you're likely to lose it. Boys. To sa dá toto vyriešiť, ale nejak normálne, ne? OK, tak možno ne. Je vám jasné, že sa to dalo vyriešiť aj po dobrom. OK. Tak, dáme tam Fénixa. Ohoho, to dostali borci. Ešte tu niekto žije? Tento pán tu žije, well not anymore. Titán sa to postarala, aby už enemies bested, takže sme ich nezabili. Len sme ich porazili, to znamená sú nažive. To je, keď sme sa stretli s tým kolegom, že jo? Z minulosti. S tými štítmi. No, boys, a teraz mi prosím vás povedzte, kde je ženská, ktorú hľadám, prosím. Who are you working for? Him or her? Him. The boss. The boss. He wanted us to test you. Chcel, aby sme ťa otestovali. Look what the cat dragged in. Your skill with the blade is rare indeed, my lord. A fitting talent for an outlaw. You know who I am. So what now? Call in the men of the rock and collect the bounty? That isn't my decision to make. Our work is done. Take him to meet his precious Rosina. She will be interested. Ale nekecaj, konečne nás predstavíte. Yes, my lord. Vyzerá to tak, že tu majú celú mafiu. Vyzerá to Rock of Leisure. Počkaj, to je zase nejaký bordel. Prečo má taký pocit, že všetky Sidovi pomocníci sú fucking bordelmami, hej. Ja by som sa nečudoval, to na Sida docela sedí. Ale jak sa hovorí o mŕtvych, len dobre. A počkaj, mne tu bude nejaký kováč možno reálne. Is this the place? Ubo's Forge, the Briar's Kiss. So it was the young sprig after all. So much for Rosina Dalamil being a woman of experience. How wrong I was. It was an easy mistake to make, Uncle. After all, it must have been years since Sid last saw her. Sorry, him. Whoever this Lubor truly is, he's clearly a man of means. I'd say he deserves our respect. See that he gets it. Takže nakoniec to nie je ženská. To možné nejaké ako krytie, aby ho tak jednoducho nenašli. Ubor, Lord Furder told me to bring them to you. Nazdar, Lubor. Teba som hľadal docela dlho, kámo. My boys tell me you're in need of assistance. Sid the second. Sid druhý. I won't waste your time. I need passage through the south gate. Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? Why, trust. Everyone knows that. Without it, you have nothing. And nothing is exactly what you have. OK, nemáme jeho dôveru. I too have nothing. I'm not in the business of helping every lost puppy that
wanders in off the street. I'm a busy man, as you can see. Let's leave this mummer to his farce. By all means. Find someone else to help you on your way. Just be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do we? Do prdele, stráži sa už po nás pozerajú, hovoríš. So, what do we need to do to earn your trust? My chceme niečo, on chce niečo. Business. Like this one. Willing to do whatever it takes to get what he wants. Men like you have a special place in my heart. Why, you ask? Because they get me what I want. Always. Veľký biznismen tento Lubor. Fine. So what do you want? Čo potrebuješ? Tell me you're going to listen to this swagger. Ale ticho tam, Strejčko, už si to raz posral, hej. Might as well hear him out. It's only natural that an ally of Sid's would seek assurances of strangers. Assuming he is an ally, of course. 5 years ago, he would have still been a boy. And yet even then I had more good sense than a man, 5 times my age? But enough of the pleasantries. We were speaking of what I want. I want you to put an end to the trouble in Dalamil. Return to me when you have done so, and you shall have my aid. Until then, I bid you good day. Počkaj, čo? What trouble? If you're going to give us orders, be clear about them, damn you. Manners, Greybeard. One catches more damselflies with honey than with vinegar. What did you call me? My apologies. A word of advice in recompense. Follow the crystals. Oh, but that was 3. Oh, I'm making this too easy for you. Chce, aby sme dali... It will be easy. Solving his little riddle should be like dealing with him. Child's play. Strejčko? Let us divide our forces, Clive. I'd rather not drag this parlor game on any longer than we need to. Kamo, jak sa Byron vôbec stal šéfom veškerého obchodu na mori v Rozárii? Pretože mi občas príde, že je strašný kokotko, hej. No, takže tak, máme vyriešiť problémy v meste, to je jediné, čo vám povedal. Aby sme si zaslúžili jeho dôveru, tak potrebujeme... Vyzerá tak, že tu majú problémy s nejakými kryštálmi tuto v meste. A my máme mestu pomôcť z jeho kryštálového problému, takže... Keď to spravíme, mali by sme mať jeho dôveru a on nám teda pomôže ďalej s našimi problémami. Do you have a moment? Depends what for. Just a question. Dalamil seems to be thriving compared to the other villages I came through on the way. Is there a reason for that? Well, we're a stone's throw from Drake's Fang for one. The soldiers guarding the Mother Crystal and the shipments need a place to spend their hard-earned gil. The men of the Rock throw their money about like there's no tomorrow. Aha! Is that so? Well, thank you. Don't let me keep you from your work any longer. Takže pre je to hlavná cesta medzi Mother kryštálom a cestami do Dalmekianskej republiky. Takže táto vozia kryštály a to znamená, že tu vojaci utrázajú docela pekné prachy. Rozhadzujú tu prachy, pretože toto je hlavná zastávka, keby. To znamená, že tu stále prúdia gily. Tak, čo mi povieš ty? Excuse me. Is it true there's been trouble with crystals of late? You've heard, then? I've heard rumors. Damn thieves. Pilfering the crystals that were meant to fill our cups and light our stoves. Us common folk have hardly had a shard to share between us these last few moons. And it isn't as if we can buy them on the black market either. Whoever's taking them, they aren't sharing. Takže tu majú problém s nejakým čiernym trhom. Zaujímavé veci sa tu dozvedáme.
Hele, že tady to plynú kryštály, ale vyzerá tak, že sa strácajú a končia na nejakom černom trhu alebo niečo. OK, koho máme ďalšieho? What can I do for you, soldier? Need that sword polishing? I'm not a soldier. Oh, then be off with you. I serve the men of the rock and the men of the rock only. You have an agreement with them? Don't be stupid. I just know which side my bread is buttered. Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking, with pockets deeper than Zemeckis and an urge to empty them. No, just leave, will you? Before you scare them off. Valná väčšina ľudí tu má evidentne biznis len... I'm starting to get an idea of what's been going on. I wonder if Uncle Byron's learned anything of use. Len s mužmi z kameňa. Muži z kameňa sú tá osobná garda práve Huga. Počkajte, kde máme? Jo, tu máme ešte niekoho. Find Byron, ale kto je toto? Serving girl. It's you, the one who broke all our furniture. Sorry, no, ja za to nemôžem. Haven't you caused enough trouble already? I'm looking for my pal. Have you seen him? The gentleman who was with you? Yes, he's upstairs, but... Thank you. I'll go and fetch him. Je to dobrý nápad? Prečo išiel tam hore? Dúfam, že tam nenašiel nejakú kurtizánu, hej. Haló, Strejčku. Kurde, kde je Strejček, hej? Upstairs povedala. Počká, ale tu nie je žiadna iná cesta, to znamená, že jediné, kde môže byť... Nie niekde na tejto strane. Á, už ho vidím. Som ráda jedného. Počkaj, tu sú miestni vojaci, čo je za problém? Will this suffice as a deposit? By the sands. That's a black pearl. Men of the rock. Many treasures in my collection that I would be only too happy to part with. Should you give me reason to do so? Tu pláca o 100-600. All right. I'm sure that we can come to an agreement, but not here. What are you doing, uncle? Strejček zistuje, že kde sú peniaze, tam sú odpovede, že? Tak počúvaj ma sem. Čo si tu vymyslel? Care to explain why you're giving gifts to Kupka's men? Bait, my boy. One cannot catch one's prey without it. And I do believe I've snagged us quite the quarry. I started by asking around the markets as to where I might purchase crystals. I had no luck, of course. It's forbidden to trade in such things. Je zakázané obchodovať s kryštálmi. My uncharacteristic indiscretion just happened to attract the attention of those uniformed ruffians. Takže prilákal pozornosť stráži. And said they could procure the crystallized sort if I proved I could pay for it. Oni mu môžu predať kryštály, jestli zaplatí. I thought they'd ask for more. A second-rate specimen like that would only fetch 500,000 or so. A small price to pay for admittance to the underworld. Som rád, že máme bohatého strýčka. What did you discover? That the supply of crystals has dried up of late. And some people seem to think they're being stolen. Meanwhile, members of Kupka's private guard have been spending money all over town. No jasné. I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere and pocketing the profits. Takže kradnú kryštály a predávajú ich. We'll meet with them then. Just as you arranged. And put an end to the trouble Lubor spoke of. Privátna stráž Kupková. Preening popinjay thought this would be difficult. Tu na čierno kupčí s kameňmi, jo. S kryštálmi. We'll soon wipe that smirk off his face. Strejček je nakrknutý, hej. To meet with the soldiers in a secluded corner of the Velkroi, far from prying eyes. Tento bere... Perfect place for a spot of double dealing. I trust I can count on your support if things turn sour. Of course. Vole, Strejček to teraz bere totálne jak nejakú zasranú výzvu. Aha, ja mám ísť sem teda.
úplne nakrknutý, že ho ten mladý proste tak podjebával, takže teraz Strejčko je akože kámo, ja tomu malému smradovi ukážem. Takže tu mi dá strašné prachy, on doslova povedal, že tú čiernu perlu, že to je skoro nič tá čierna perla. Ona má hodnotu len asi 500 000. 500 000, bitch! Ja mám za celú hru koľko? Do prdele, kde to mám? Gear, ikoni, itemy... Nemám svoje prachy, hej. 123 000, kámo, mám za celú hru. A ten čurák proste vyhodí čiernu perlu. A ešte si povie, že to je nič. Trapné. Motherfucker. Tak počkaj, toto je nejaká úplne nová mapa, jo? Docela rád by som sa na túto novú mapu troška popozeral, že jak to tu teda vyzerá. Možno tu nájdeme nejaké vzácne veci, troška to tu poprebehujem. Čo to je? Oh. A je po ňom. Ty vole, ja som nejak ďaleko utekol od kolegov. OK, poď sem. Sa mi páči, jak pri tom Clive robí. Hotovo? To bolo jednoduché. Jo, ako je to husté, hej. Musím povedať, že tie titanové ability sú husté. Chcú troška správny timing, ale jak hovorím, to keď máte steženutého oponenta, tak to absolútne nie je problém. No dobre, tak tuto nemáme nič, vyzerá to tak. Myslím, že tie titanové abilitky budem docela dosť používať, hrozne sa mi páčia. Sú také docela husté, také ako... manly as fuck. Počkaj, čo máme tuto? Wow! Hello, tajný predmet zašitý. Púštne rúže. Zelené špecialitky. Čakaj, ja mám ísť teda sem dole. OK. Potom ako keď pôjdeme teoreticky späť, tak to môžem zobrať práve touto cestou s týmto krajom. Ono tie mapy vyzerajú naozaj veľké, ale reálne sú není. Vidíte, jak rýchlo som prešiel sem, že jo? Tak, čo máme tu? Miesto stretnutia. I'll take it from here. Strejček sa o to postará odtiaľto. Veľký biznismen. Ty vole, no tak tí tam majú tých kryštálikov, ty vogo. Majú tu pekný obchodík otvorený. I was beginning to think you weren't coming, my lord. You've brought your contribution? Ah. All the silver and stones I could scrape together at such short notice? You brought the whole 500 talents. That was the price we agreed upon, yes? If you've no objections, I'd like to see the crystal. Of course. Right this way, my lord. Ty vole, ty sú aj prekvapení, že kto má také strašné prachy. Not bad at all. You weren't lying about the clarity. But what of security? If I were to be stopped on the road, what guarantee have I that it wouldn't be seized as property of the Republic? Because these crystals are no longer the property of the Republic. You're not buying from us. You're buying from them. Od koho to kupujem? And we have no more jurisdiction here than you, my lord. But we have ships, and will gladly deliver to a port of your choosing, now that our price has been met. Kráľovskí rytieri. Uprostred Dalmekiánskej republiky. To collect their share of Drake's Fang's blessing, of course. Our nations are allies, and so they are entitled to a portion of the Mother Crystal's bounty. Aha. And being such good friends, we elected to increase that portion and share the benefits. Dobrý černý trh im tu prebieha. Now that these crystals are officially property of the Kingdom of Waloed, we are duty-bound not to interfere, no matter where they might happen to end up next. Aha, tak toto máte vymyslené. Did you get all that? They're in cahoots!
So it would seem. What is the meaning of this? Double-crossing dogs. They're not here to do business. Je to tak? Tu spolupracujú jako dvaja zmrdi, hej. OK. Boom! Kamaráde, tu spolupracuje jak kráľovstvo valov. Počkaj, oni tam majú liečiteľa niekde. Royal Chaplain. Ja som im vyklepal. Get fucked. How? Kamaráde, vy tu totiž to vôbec nemáte šancu. Počkaj, nám sa tu zostal ešte jeden niekde úplne v prdeli. Kámo, kde si, hej? Torgalo tu kúsal do prdele. Počkaj, oni došli aj vtáci? Počkaj, tomu to naklepem. Ten skill je skvelý, ako tam proste Chudák, čokobo, to si nezaslúžil. Ty vole, tie titánové skilly sú tak cool. Kto je ešte jeden? Ja tu máme ešte jedného pána, čus. Ono ako technicky tie kryštály berú muži kameňa, že jo? A oni ich potom predávajú neoficiálne rytierom z Valoedu, ktorí ich potom ako majú a tí ich predávajú na čiernom trhu. A keby niekto chcel ich zobrať ako späť do kráľovstva, tak nemôže, pretože patrili Valoedom, že jo? Aj keď ich predávajú na krajine úplne... No proste majú to pekne zamotané, ale hej, pekný čierny trh hajzlíci tu majú dokopy spravený. Well, that wasn't too bad. Proste to majú pekne prekomplikované. I've often played the villain on the stage. I think I did the role justice. Don't you? Greybeard, you were magnificent. The battle scene was particularly thrilling. Such a shame you didn't have more of an audience, but perhaps that's for the best. How long have you been watching? Long enough to witness your uncle's sordid transaction. I hardly expected one so venerable to degrade himself so thoroughly, buying one's way into the confidence of degenerates. Ingenious. This was the trouble you Lubor happy. The men of the Rock taking crystals meant for the common folk and conspiring with the royalists. Well, now it's over. Indeed it is. The people of Dalamil had scarcely any means of redress against Kupka's men, let alone a foreign army. Until you two came along, that is. Tak gratulujem ku kryštálom, kamarátko. Well, we'd better get these crystals back to town. You won't mind waiting with them while I fetch a wagon. No jo no. Kráľovstvo Valov a táto republika sú stále proste spojenci, že jo? Jediný, kto má úplne uprdeli zmluvy, sú pravda, že Impérium. It occurs to me that I still don't know your name. Clive. So, Sid the Second is a Clive. I suppose it could have been worse. Well, Clive, you held up your end of the bargain, so I must do the same. Passage through the South Gate, was it not? Je to tak. To tell the truth, you've helped a little there too. Many of the guards have already been redeployed to deal with the issue of their missing comrades. And those left behind have been encouraged to look the other way should you attempt to pass through. Oh. Thank you. And please allow me to cover your costs. You still have the purse I gave to the soldiers, I trust? I saw you pluck it from one of the bodies. Oh, dear. Was I really so obvious?
And my name is not Greybeard. It is Lord Byron Rosfield, thank you very much. Thank you very much, Greybeard. Here, wear this. Ten malý, ten mladík je proste strašný. Jo, dostali sme Desert Rose, dostali sme ďalšiu značku. Zase nás budú mať všetci radi, super. Thank you. Ale Lubor tak pekne sere. Feel free to send one of my stoluses back to your people. Tell them that Rosina Dalamil is back in bed with Sid. Ruzena je znova v posteli so Sidom, takže teraz s nami bude spolupracovať. S celým hideoutom, to je skvelé. Co mi hrozne páči tento štýl. A proste, ty vole, sovy pošlú správu normálne, ale tam začaruješ tú správu do nej, že jo. To je hrozne cool. I'm trusting you, Sid. Or should I say, Clive? So be sure not to let me down. I have a reputation to uphold. OK, paráda. Well then, I wish you a safe journey south. Thank you. Ide sa ďalej na juh. It was my pleasure. Come on, uncle. Let's go. Hotovo, quest kompletný, môžeme ísť ďalej, paráda. Follow the crystal. Alebo nasleduj kryštály. OK, nejaké nové veci na kraftenie, nejaké nové materiály a vyzerá to tak, že v tomto meste sa nám toho odomklo docela dosť. Riddle of the Sand, ale ja by som reálne teraz radšej išiel ďalej. Potom sa vrátime do toho mesta. Ale teraz minimálne budeme pokračovať, aby som si odomkol ďalšiu časť mapy. Možno nejakú ďalšiu teleportáciu, uvidíme. Otvorili bránu. What do you want? Directions? Either take this road to the Fang, or piss off back the way you came. Jak nás instantne poslal do prdele. I'm not too late. Čo je, Lubor? What is it, Lubor? A question that I neglected to ask earlier. Otázočka na mňa. Where is it that you're bound? To Drake's Fang. To finish Hugo Kupka. Just as I thought. Then allow me to share a secret. Tajomstvo. Drake's Fang is currently riddled with royalists. Tolmeki and Waloed are allies, and as you have seen, their soldiers work hand in glove. But no nation has ever before allowed a foreign army to make a barracks of its holiest of holies. Not by choice, at least. And there's more. A man on the inside of the Fang has failed to report for several days. I fear there may be more trouble lying in wait for you on the road ahead. Isn't there always? If you're determined to beard the lion's den, then promise me one thing. That you will enter via the mines, where the guard is lightest. I've lost one Sid already. If I lose another, people will start to think me careless. I don't plan on dying. Not before Kupka does, anyway. Well, so long as you have a plan. On nám povedal o nejakom vchode cez bane, ktoré by mal byť jednoduchší, ktorý by mala by tam byť menšia ostraha. No a vyzerá to, že v Drake Fangu, čo je prakticky lokácia toho kryštálu, tak je tam doslova viac valoeckých rytierov a vojakov, royalistov, než samotných dalmekiánskych. Čiže ako áno, oni sú spojenci, ale na druhú stranu, čo povedali, že nikdy sa takéto nič nestalo. Skoro to vyzerá, jak keby... Ale ja si myslím, že pozícia Dalmekiancov je nakoľko oslabená, že kráľovstvo Valoudu si robí v Dalmekianskej republike čo chce a ono tu dokonca možno nastane ako, že ich preberú. Drake's Fang should be just beyond these springs. Doslova... Shall we press on? Majú armádu, počkať, Drake's Fang? Doslova majú armádu uloženú v tom, pri ich kryštále. Čo je hrozne vír.
Čože hrozne ako drsné, no. Čo ty, kamaráde? I do. Trader, are you? Seeking your fortune down in the golden sands of Dalamil? From mercantile stock myself as it happens. You'd never guess. I was born just down the road in Dravost. And like me old ma and pa, I've been wandering the world hunting Gilbard's blessing ever since. Kamaráde, ty si hodne ukecaný, čo? Dobre, čus! Ty vole, on stále vykecáva, no ja sa z toho poserem. Že tu dole máme? Sem sa dá normálne ísť nejakým spôsobom? Jo, dá, ale niekde z druhej strany, podľa všetkého. Keď sa na to pozerám, jo, tu je prechod. Tam podľa mňa... No uvidíme. Ja sa dám pozrieť, možno tam bude nejaká sweet bedinka. Ty vole, ja mám taký dojem, že keď toto vedie ku kryštálu, tak by som sa mal naozaj vrátiť, spraviť tie vedľajšie questy. What is this place? This is the spring which provides the water for the Dalamil Inn's famous healing baths. I wouldn't mind having a dip myself. If we didn't have more pressing matters to attend to, of course. Jo, máme docela dôležitú úlohu, Strejčko. Ja zase len pravda, že idem pozrieť. Holy shit, toto... Krása. No, celkom istý, že tu niečo majú. Jo, tam je bedinka, už ju vidím. Akurát som troška sklamaný, že je to obyčajná drevená bedinka, nič viacej. Nie nejaké základné tie, ale vyzerá fakt, ako tuto by som sa hneď kúpal, kamaráde. Vyzerá skvelé toto tu. No je tu bude ešte nejaká bedinka, to naokolo. Aj keď o tom docela dosť pochybujem, potion som našiel. Nič, dámy a páni, ja budem ale končiť epizódku. Ja sa ešte teda rozmýšľam, či ďalej pôjdeme. Reže, ja mám taký pocit, že čoskoro nás čaká ďalší veľký showdown. A pred tým showdownom by som možno chcel spraviť tieto dva vedľajšáčiky tu, ktoré tu máme. Takže my sa uvidíme v ďalšej časti, ešte si to rozmyslím a zatiaľ sa majte krásne. Príjemný zvyšok dňa želám. Čau, čau.